السلام عليكم، نتمنى راكم مزيان ومرحبا بكم في القناة طبخ أيمن. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne طبخ أيمن. اليوم ما غاديش نطولوا في الكوزينة مع هاد الوجبة اللي كتوجد في نص ساعة وفي نفس الوقت لذيذة بزاف. Aujourd'hui, nous allons pas nous attarder dans la cuisine avec ce plat qui se prépare en 30 minutes top chrono et super bon. خوتي خواتاتي ما تنساوش ديروا abonner la chaîne باش توصلوا بالجديد. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être au courant de mes recettes journalières. بالنسبة للمقادير أنا استعملت هنا 250 غرام ديال الكفتة، 3 ديال المطيشات، نص بصلة، ربطة ديال القزبر ومعدنوس، معلقة صغيرة ديال مطيشة الحك. وفي التوابل استعملت الكمون، بابريكا، الابزار، الملحة والكركم. الاول نختموا الكفته، درت فيها البابريكا واحد القدر ديال نص معلقه صغيره، الكمون حتى هو نص معلقه صغيره، الملحه. On va d'abord préparer notre viande hachée. J'ai mis du paprika, plus ou moins une demi-cuillère à café, du cumin, pareil, une demi-cuillère à café, du sel, et on va venir rajouter l'oignon comme ceci. وغادي نجيو نزيدو البصله محكوكه كيما هكا كتعطي لها مذاق زوين، الربيع كترو شويه هو اللي كيعطي مذاق زوين بزاف للكفته. Et on va venir rajouter nos herbes hachées finement. Mettez-en bien assez car c'est ce qui donne un bon goût à nos boulettes. On mélange bien le tout et on laisse de côté le temps de préparer notre sauce. غادي نخلطو مزيان كلشي ونخليوه على جنب على ما نوجدو المطيشه. كما كتشوفوا غنقشر المطيشه، غادي نقصها لمرصوصات صغارين. Comme vous voyez, je vais éplucher les tomates et les couper en tout petits morceaux. Dans un tagine ou dans une poêle normale, je vais mettre un mélange d'huile d'olive et d'huile de table. J'ai mis plus ou moins 2 cuillères à soupe. في واحد الطاجين ولا المقله غادي نجيو نخلطو شويه ديال الزيت الزيتون مع شويه ديال الزيت العاديه. انا درت هنايا واحد القدر ديال 2-3 المعالق كبار، ونزيدو عليها المطيشه. Et on va venir rajouter nos tomates et ensuite les épices. J'ai mis ici plus ou moins une demi-cuillère à café de cumin, une demi-cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de paprika, du sel et un peu de poivre. Et on va rajouter notre concentré de tomate et un tout petit peu d'eau. في العطريه درت هنايا القدر ديال نص معلقه صغيره ديال البابريكا، ديال القرقوم، ديال الكمون، شويه ديال الابزار والملح، وزيدت المطيشه الحك ونقرتها غير بشويه ديال الماء. نزيدو الربيع، نديرو واحد شويه ونخليو واحد شويه فاش نزيدو الكفته. On va rajouter un peu d'herbe et on va laisser un petit peu pour quand on va rajouter les boulettes. نخلطو ونخليوها تطيب مده ديال 4 ساعات على ما تطيح المطيشه. On va la couvrir et la laisser cuire pendant une quinzaine de minutes. في هذيك الوقت غادي نوجدو الكرات ديال الكفته. Et pendant ce temps, on va préparer nos boulettes de viande. المطيشه طاحت، خاصكم تحصلوا على واحد لاصوص كيما هكا. Voici notre sauce après une quinzaine de minutes. Elle doit être comme ceci.
Et maintenant, on va venir disposer nos boulettes par-dessus. وغادي نجيو نزيدو الكفتة من الفوق كما هكا. نزيدو عليها هذيك الربع الباقي. On va rajouter l'herbe restante et on va la remettre cuire pendant 10 à 15 minutes. وغادي نردوها تطيب 10 دقائق حتى ربع ساعة. الكفتة طابات. دروك غنزيدو البيض. فين ما نزيدو واحد البيضة نديرو واحد الحفرة صغيرة هكا عاد نهرسوها فيها. Notre plat est bientôt prêt. Maintenant plus qu'à rajouter les œufs. À chaque fois que vous voulez casser un œuf, vous préparez un petit trou comme ceci dans la sauce. ونردوها تطيب 2-3 دقائق ماشي كتر، حذيوها باش داك الصفر ديال البيض ما يقساحش. Et on va la remettre cuire 2 à 3 minutes, pas plus. Il faut que le jaune d'œuf reste bien liquide. كما كتشوفوا هنايا البيض طاب ولكن الصفر ديال البيض بقى رطب. Comme vous voyez, les œufs sont bien cuits tandis que le jaune reste bien coulant. ما بقى لينا الا ندوزو للطابله نقدمها هكا مع شويه الربيع من الفوق كيجي لذيذ. Il ne reste plus qu'à passer à table, décorer ainsi avec un petit peu d'herbe, je vous assure, c'est trop bon. Bon appétit et à bientôt!